karon no nanapoy gabirada na mo dyan guys no. So birada na po siya boys. Isa gabirada guys. Pinanilang huli guys. Ako guys tutulog lang ako. Nagpapadala na yung isda guys. Nandito slok guys. Yang nakahuli niyan. Yang bumira. Sabi na guys. Mga 10 na lang. Mga 10 lupa na lang. Yan na guys, nandiyan na yung lagdong guys. Nandiyan ang lagdong. Ano lagdong? Yan na guys, malapit na yan guys. Malapit na yan sa mismong isda yun. Yan siya guys. Bigilada na siya guys. Guys, niligtig guys. Ingat lang tayo idol. Ayun lang guys, puti-puti na guys. Mura guys. Puti na guys, area na guys. Abangan na guys. Yan na guys. Ang dilim-dilim guys, hindi makikita guys. Yan na guys. Guys, ikabangan na guys. Kisi-kisi na guys. Ayaw. Guys, mapatutuain na ni Burno guys. Yan na si Burno guys. Pinapatuta na niya guys. Sabot guys. 1, 2. Guys. Siya yun yung kawan guys. Lima na yan guys. Kung gusto mo ba ng ganitong mga video guys, so like, comment, and share.